आपण विशेषकर धन्यवाद। आज आम गोटे पवित्र दिन आप प्रांगण भितर वृक्षारोपण कार्यक्रम करने हाँ सौभाग्य आमर एपरी वृक्ष भी दौरान जहाँकि सबुदिन रुग जुग धरिक स्वाधीनता विषय कहले से भाई प्रकृत में स्वाधीनता आम पाइचे किंतु बोधे से अनुसार आम समस्ते निजे कनसीयस नुह सचेतन नुह एपर्यंत आम स्वाधीनता पाइचे आम कर्तव्य कौन एपर्यंत आम से कर्तव्य गान केवल आम निज हो सीना कि आम आम परिवेश आम देश कथा तो छाड़ समाज भितर परिवार भितर आमर से प्रकार किसी कार्यक्रम विशेष देखा जाऊना बेसी अशांति बढ़ुची हणाकटा बढ़ुची नाना प्रकार सब माने हिंसा कार्य बढ़ुची तेणु प्रकृत में जो मैंने आज पूज्य होती कर्म धरिक एभली कर्म करते जहाँ इतिहास सबुदिन मन रख किंतु आम भी युवपीढ़ी कहूँ आपण मान भी कहूँ आम तो बयस है आम जो कर्मटी करवा सच्चा कर्म हवा दरकार प्रतिदिन आम रातिर समीक्षा करने कथा आज दिन सारा आम कौन भल कम कर से निजक निजे संशोधन भी कर सबुठ बड़ जिनस अहंकार ताकू जेपर्यंत आम न छाड़ीचे छाड़ी तो पार्बानी आटलिस्ट न कमेवा कि परिमाण जदि न कमेवा ताहले भी आम समाज किसी काम कर तेणु मुझे कहबी समस्ते आज शपथ नेवा दरकार प्रति समय आम जहाँ कह सत्य कहवा एवं जो कर्मटी करवा आंतरिकता धरी करवा जहाँ अन्यर उपकार लगे आम पुना जमी कर कर्म टे कर समस्त पुना बाबू होती तार डाक नाम पुना किंतु शिव प्रसाद दास आम कई शिव बोली सी भी आम सहित हॉस्पिटल वेलफेयर कमिटी बहुत वर्ष धरी काम कर छड़ा भुवनेश्वर कौ हॉस्पिटल नहीं जो पुनार उपस्थिति ना सब जगह आमर बही भी छपा है दीटा तांकरी प्रेस रे हमको कंसेशन रेट भी नहीं चलती एवं बहुत साहाय्य परिवार को मुझे जानी बापा जने अति अनेस्ट एवं भल मनीष थिले से बोधे पुओटी एत भल गोटे माँ भी चली गले कार्यक्रम ये माँ भी भल थे माँ भी भल थे कि माँ सागे तो बेसी मिसी नी बड़ माँ सागे मिसी जहाँ भी गोटे भल परिवार पिला से कार्य भी भल कर जहाँकि परिवार ना भी रखी हॉस्पिटल तार बहुत तार कार्य एवं अन्य हॉस्पिटल कैपिटल सबुठी तार प्रवेश अच्छी समस्त से साहाय्य करे आपण मैंने आम मेम्बर मैंने भी कहूँ एपरी पिला राति अधे डाकिले भी से छिड़ा हम तेणु आमर जो ग्रुप टी बहुत छोट ग्रुप हेले भी हॉस्पिटल वेलफेयर कमिटी आम सिंसियरली काम करें आम अनुभव करुँ निजक निजे धन्य मन करुँ काम कर तेणु आज परा दिन में आम समस्ते किसी भल काम करवा बोली शपथ नेवा दरकार धन्यवाद हाँ नबार उचित भी कहूँ जिते जहाँ दरकार हम कहले से महात्मा गांधी की सुभाष बोस की सुभाष बोस की जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की समस्त स्वाधीनता संग्रामी की कस्तूरबा गांधी की कस्तूरबा गांधी की कस्तूरबा गांधी की आपण माने हमको सुजोग देइछंती
যে আজ আমি এইটি আপনার সাথে একত্রিত হয়ে পতাকা উত্তোলন করা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং গোটে ছটিয়া বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম আপনার এই পরিসর ভিতরে হব। তেমন এইপাই আমি আমার অনুষ্ঠান তরফ ক্যাপিটাল এটি তরফ আপনার হার্দিক ধন্যবাদ দেছি, শুভেচ্ছা জনাওছি। তবে আজ যে পবিত্র দিবস তার উপরে দ্বিধাড়ি কেবল কহা কথা কিছু বিশেষ নাই, সমস্তে আমি জানি আমি পরিপক্ক বয়সে অছে। তেমন 78 বর্ষ আমার হয়ে স্বাধীনতা পাইবার, তা পূর্বর আমি পরাধীন লে। গোটিଏ কথা ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ପରିବାର ସବୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଗଲେ 47 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ସୀମାରେ ଜଗିଛୁ ସେନାବାହିନୀ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କେବଳ ରଖିଛି କେବଳ ସେହି ସେନାବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ କାଟଗୋରୀ ବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ନମନ କରିବା, ସହସ୍ରବାର ନମନ କରିବା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅଧିକା କିଛି ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ ବା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଧରି ସବୁ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସନ୍ତି କେତେ ଜଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆସିଛନ୍ତି କି? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଉ ଯାହା ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ହଁ ବା କହୁଛୁ ପୁରା। ଆମର ଏଇଠି ଧରି ସବୁ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସନ୍ତି କେତେ ଜଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆସିଛନ୍ତି କି? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଉ ଯାହା ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ହଁ ବା କହୁଛୁ ପୁରା। ଆମର